हलदिया टाइम रे जबकि लोक मानकर जमी जाइए बर्तमान सुधा से क्षतिपूरण राशि दिहनी आम विरोध करुच्ची से आगे क्षतिपूरण राशि दि जाऊ डैम उद्घाटन विरोध कर कौन रही आपनकर तो पेमेंटा किसी ना ये परिचय मो ना शिवाजी मौलिक झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता और प्रभारी आज जेएमएम रो किछि पिला हळदिया डैम जते बडे माने उद्घाटन लोकार्पण हैला तार विभिन्न कथा को नै कि उद्घाटन हैला महा समारोह चलतिला सरकारी दल बीजेडी पक्षरु सेति बेले जेएमएम रो किछि पिला कला पताका प्रदर्शन करथिले बोली सुनिया को मिलुछि ए कथा केते सत काहे के बोली हैला शुणु जेएमएम दल गोटे एभली जे मयूरभंज माटी पे काम करुछि आपनकर 35 वर्ष हो गला सुवर्णरेखा केनाल काम चली जल काम चली किंतु वर्तमान पर्यंत पानी पाई नाहांती लोक किंतु से केनाल भांगी जाइकरी बन्या पानी पैसा पाउछंती अथच जो मानकर जमी जाइछि से तो कंपेनसेशन पाई नाहांती तो से तो निश्चित दाबी करेंगे जोठी आपण सुवर्णरेखा कथा कहते सेठी निश्चित से आसी पहुँचे तो जेएमएम दल गोटे एमिति दल जो समस्ते प्राय आदिवासी लोक ही था आदिवासी लोकंर जमी जगह जाइए माने से माने आसबे एवं से माने आसवा माने आप भाविबे जे से जेएमएम दल ही करिछि जेएमएम दल करिछि करिनी बोली मानिबेनी हबनी किंतु आम लोक जाइछंती किंतु आम लोक जीवा फल जहाँ हेछि घटना तेणु सेटा निश्चित हवा उचित एवं किछि खराब करना विरोध से माने अन्य दिन रे भी करथाते हळदिया बंध के दीर्घ वर्षर प्रोजेक्ट दीर्घ वर्ष लोक साफा होचंती आज कहीं के कला पताका देखे कि प्रदर्शन कले से माने विभाग पाखरे केते थर कहिथिले फेरात देथिले ना विभाग समान कथा सुनिलानी ना प्रशासन से प्रति दृष्टिपात देलानी जा फल रे के जे भली अप्रीतिकर घटना घटला ना कोन रहिछि भितर कोन रहस्य रहिछि घटना होछि जे सुवर्णरेखा गोटे एभली प्रोजेक्ट से 35 वर्ष हो गलानी चाल प्रोजेक्ट चलीची आउ चालू थिबो बोधे किंतु पानी पई कई लोक चासी पाई नाहांती तेणु जो मानकर जमी जाइछि से माने आउ केते संगठित होइकरी आसी कहिबे एई तो सुवर्णरेखा बुढ़ी पाइका जो माने भाद भांसदा से सुवर्णरेखा बुढ़ी संघर्ष समितिर सभापति हेतिले एई सुधा मांडी सेई सुवर्णरेखा कहउतिले किंतु आज काहे सुवर्णरेखा विषय से कहूना जे पानी जाऊ ना केनाल काम हो ना कि संपूर्ण कहीं हो ना एटा सरकारी भाव कहवा दरकार सरकार को से जाइछंती आपन कहउतिले जे समस्त प्राय आदिवासी ही जमी हरैछंती सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट पई हळदिया बंध पई आ नेता भी सब आदिवासी वर्गर लोक को ही बाछिथिले से माने नेता हैला परे तांकर मन काहे कि परिवर्तन हे गेला हृदय कांदुनी आदिवासी मानक पई अरे आमर ये तो नेता जी हूँ सी तो चाहूँ जे मोर गोटे भल व्यवस्था हो गला केमती भल पैसा हम मो नेताटी हेली लोक जानवे मु खुशी रे रही आदिवासी भोट तो आदिवासी लोक ही ठकिकी नौ तो समाधान कौन जो सरकार जो कहते आज 40,000 वर्ग माने किलोमीटर जमी रे जलसेचन हो पारुची चाषी स्वच्छल होती चाषी आर्थिक स्थिति परिवर्तन हो जाइए चाषी सुदृढ़ होती सब कौन मिछ बोली आप कहबे आपन को आ गोटे जस्ट एग्जांपल दउछि आपन चल जांतु बाल्डिया डेम रे केते टंका खर्च हेलानी केते थर खर्च हे गेलानी केते पानी बाहरुछि और केते चासी पानी पाउछन्ते आपन नि जानु ना मयूरभंज प्रति केते दया रहिछि सरकारंकर से कथा सरकार जानिछन्ती आ हम लोक भी जानिछन्ती तेणु जे भी नेता हे कि जाउछि से लोकंको कथा बुझुछि ना निज कथा बुझुछि सेटा लोक भी जानिछन्ती तेणु 24 निर्वाचनटा देखा जाउ कोन करूछन्ती लोक वर्तमान से जो 3 जन कला पताका प्रदर्शन करथिले तांकर अवस्था कोन रहिछि से माने केमति कोन अछथि से मान को पुलिस उठे नेतिला तांकर बीजेडी कर्मी माने से मान को बाड़िया बाड़ी करिसंती किंतु ए बाड़िया बाड़ी करवाटा त केते दूर युक्ति युक्त काना एटा सरकारी काम रे जदी से माने जाइछंती पार्टी करिसंती एवं कला पताका प्रदर्शन करजन ता पई पुलिस अछि पुलिस प्रशासन तांको उठे नै पारि थांदा गिरफ करि पारि थांदा किंतु ए जो कर्मी माने बाड़ेइछंती तो ए जो कर्मी मानकर बाड़ेइवार जो नेचर तयारी हेछि ए माने भी सेमिति तयारी हेबे गां गंडारे एवं से माने भी धस्ताधस्ती हेबे 24 रे फଳରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି କି हां टिके बाड़िया बाड़ी हे कि मुह फाटिछि ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ डॉक्टर कृष्ण चंद्र महापात्र बीजेपी राज्य संपादक राज्य बीजेपी होची ओडिसा रे विरोधी दल वर्तमान कहवा कथा आज राज्य सरकारंकर बहु जनहित रे हळदिया डैम रो द्वितीय फेज लोकार्पण होतला मुख्यमंत्री वर्चुअल मोड रे लोकार्पण करथिले इति अवसर रे जेएमएम रो किछि कर्मी से माने कला पताका प्रदर्शन करिसंती टुकुनी साहू आसीथिले जो हमर जल संपद विभाग रो मंत्री
ଏବଂ ସୁଧା ମାରାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ନଜର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଖବର ଆସିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ପତାକା ଦେଖେଇବା, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ଚାଲିବେ? ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ଥର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 35 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, 35 ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା। କେତେ ଥର ସେ ଇନାଗୁରେସନ ତାକୁ କଲେଣି? ମଝିରେ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପାଣି ନଥାଇକି ହେଲା, ସେ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ବର୍ଷା ବେଳେ ଗଲେ ସେ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି କେନାଲ, ସେ ତାକୁ ଇନାଗୁରେସନ କରିଦେଲେ। ସେଭଳିଆ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବାରେ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି କାମ ଚାଲିଛି। ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଘର ଥିଲା, ଯେମାନଙ୍କ ଜମି ଥିଲା, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଏ କଥାକୁ ଉଠେଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘର କରିଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କଲୋନୀ କରିଦେବା, ପାଣି ଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଦେବା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ଇଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଘର ହରେଇଛନ୍ତି, ଜମି ହରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ, କହିବେ, ତାଙ୍କର କଥା କୋଉଠି ରଖିବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆଗ ସରକାର ବୁଝିବାର ଥିଲା। ବାକି ଏ ଇନାଗୁରେସନ କଥା ଇଏ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ଭେଡିକି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡିଲା, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା କରିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି? ହଳଦିଆ ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି ସରକାର କହିପାରିବେ? ତେଣୁ ନା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ନା ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ନା ପାଣି ଲୋକ ପାଇପାରିବେ, ନା ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ। ଏ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଲିବନି ତାକୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲେଣି, ସବୁ ବୁଝିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୁରା ଆଗ ନେତାବିହୀନ ପାର୍ଟି, ନେତାବିହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ସରକାର, ତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ? ତା ନେତା କିଏ କହିପାରିବେ? ନେତା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନେତା କାହାନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ କିଏ? ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ପୁରା କାର୍ଟୁନରୁ ଖାଲି ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଜୟଲଳିତା ଶଶିକଳା କାହାଣୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଇଏ ସେଇ କାହାଣୀ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।